ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ପିଲାମାନେ, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଶିକ୍ଷା ସେତୁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍। ପିଲାମାନେ, ଆଜି ଆମେ ଜେନେରାଲ ନଲେଜରେ କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସିଲେକ୍ଟେଡ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନଙ୍କର ଆପକମିଂ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ବହୁତ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେବ। ତେଣୁ ଦୟାକରି ପିଲେ ସମସ୍ତେ କ୍ଲାସ୍ଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଭିଜିଟ୍ କରିଛ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନକୁ ଅନ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଯେକୌଣସି ବି ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ତୁରନ୍ତ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ଓକେ, ଆଉ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ କ୍ଲାସ୍ର PDF ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ, ସେମାନେ ଏଇ ନମ୍ବରରେ କି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ କି ମେସେଜ୍ କରିବ, ଖାଲି ହାଏ ଜଏନ୍ ଲେଖିବ। ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ଆଣ୍ଡ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପ୍ରେ କି ଜଏନ୍ କରିଦିଆଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯେଉଁଥିରେ ତୁମେ କ୍ଲାସ୍ର କି PDF ଗୁଡ଼ିକ ପାଇପାରିବ। ତେଣୁ କ୍ଲାସ୍କୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତେ ଟିକେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଦେନ୍ ପିଲେ ଆଜିର ଆମେ ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯିବା। ଓକେ, ଆଉ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ହେଉଛ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପିଲେ ମୁଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି କ୍ଲାସ୍ଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆମର ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କନେଷ୍ଟବଲ୍, ଓକେ, ଆଉ ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ଼, ୟାର ତ ଏକ୍ଜାମ୍ ଡେଟ୍ ଆସିସାରିଛି। ତେଣୁ କ୍ଲାସ୍ଟିକୁ ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖ, ତୁମ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ବହୁତ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯିବା ପିଲାମାନେ, ଆଉ ଲେଟ୍ କରିବା ନାହିଁ, ଆଜିର ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯିବା। ଦେଖ ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଦେଲା, ହୁ ଏମଙ୍ଗ ଦ ଫଲୋଇଂ ପ୍ରିସାଇଡ୍ ଓଭର ଦ ଲେହର ସେସନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କଂଗ୍ରେସ, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ କଂଗ୍ରେସ। ଦେଖ এই ଯେଉଁ ଲେହର ସେସନଟାକୁ କିଏ ପ୍ରିସାଇଡ୍ ଓଭର କରିଥିଲେ ବୋଲି ଆମକୁ ପିଲେ ଦେଇଛି। ଲେହର ସେସନଟାକୁ ଦେଖ, ଏଇ ଯେଉଁ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ କଂଗ୍ରେସ ବା ଆଇଏନ୍ସିଟା ପିଲେ ହେଉଛି ଆମର କେବେ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ ହେଇଥିଲା ନା 1885 ମସିହାରେ। ମନେ ରଖ, ତାର ଫାଉଣ୍ଡର କିଏ ଥିଲେ ନା ଏଓ ହ୍ୟୁମ୍, ଏଲେନ୍ ଅକ୍ଟେଭିଆନ୍ ହ୍ୟୁମ୍। ଓକେ, ଏଠି ଆମକୁ ଦେଇଛି କ'ଣ ନା ଲେହର ସେସନର କି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ କଂଗ୍ରେସକୁ ପ୍ରିସାଇଡ୍ କିଏ କରୁଥିଲେ, ମାନେ ନେତୃତ୍ୱ କିଏ ନେଉଥିଲେ, ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ। ଓକେ, ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। କ୍ଲିୟର? ଦେଖ, ଏଇ ଯେଉଁ ଅପସନ୍ ଡିରେ ଅଛି ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭ ଭାଇ ପଟେଲ, ତାଙ୍କୁ ପିଲେ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ଆଇରନ୍ ମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଯଦି ତୁମକୁ ଆଇରନ୍ ମ୍ୟାନ୍ ପଚାରିଥାନ୍ତା, ଆଇରନ୍ ମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କିଏ ହେଇଯିବ ନା ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭ ଭାଇ ପଟେଲ ହେଉଛନ୍ତି ଆଇରନ୍ ମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ। ଆଉ ପିଲେ ୱାର୍ଲଡର କି ସବୁଠାରୁ ଓକେ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ଆମର ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ବା ଟଲେଷ୍ଟ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା ସେଇ ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭ ଭାଇଙ୍କର ପଟେଲ, ଯେଉଁଟା ଆମର ଗୁଜୁରାଟରେ କି ଅଛି। କେଉଁଠି ଅଛି? ଗୁଜୁରାଟରେ କି ଅଛି। ତାକୁ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ଅଫ୍ ୟୁନିଟି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ଅଫ୍ ୟୁନିଟି ଯଦି ତୁମକୁ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଚାରେ କେଉଁଠି ଅଛି କହିବ ନା ଗୁଜୁରାଟରେ ଅଛି ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ଅଫ୍ ୟୁନିଟି, ଯାହାର ହାଇଟ୍ ହେଉଛି କେତେ ହେଇଯିବ ପିଲେ? ହାଇଟ୍ ହେଉଛି 182 ମିଟର। ଓକେ, 182 ମିଟର ହେଉଛି ଆମର ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ଅଫ୍ ଲିବର୍ଟିର କି କ'ଣ ହେଇଯିବ, ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ଅଫ୍ ୟୁନିଟିର କି ହାଇଟ୍ ହେଇଯିବ, ଯେଉଁଟା ଆମର ଗୁଜୁରାଟରେ କି ଅଛି। କ୍ଲିୟର? ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଯିବା। ହୁଇଚ୍ ମୋଗଲ ଏମ୍ପାୟାର ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ ଦ ମନସବଦାରୀ ସିଷ୍ଟମ। ମନସବଦାରୀ ସିଷ୍ଟମକୁ କେଉଁ ମୋଗଲ ଏମ୍ପାୟାର ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କରିଥିଲେ ବୋଲି ପଚାରିଛି। 2 ନମ୍ବରର ପିଲାମାନେ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଆମର କ'ଣ, ମନସବଦାରୀ ସିଷ୍ଟମ ନା ଆକବର ହେଉଛି ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କରିଥିଲେ। ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ଏଇ ଯେଉଁ ମନସବଦାରୀ ସିଷ୍ଟମ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝୁଛ ପିଲେ? ମନସବଦାରୀ ମିନ୍ସ ହେଉଛି ପିଲେ ର୍ୟାଙ୍କ ବା ପୋଜିସନ୍। ମନସବଦାରୀର ମିନ୍ସ ହେଉଛି ର୍ୟାଙ୍କ ବା ହେଉଛି ପୋଜିସନ୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ର୍ୟାଙ୍କ ବା ପୋଜିସନ୍। ଏଇ ଯେଉଁ ପିଲେ ସିଭିଲ ବା ହେଉଛି ସିଭିଲ ସର୍ଭିସ ବା ମିଲିଟାରୀ ଏକା ପାଇଁ ଆମର ଗୋଟେ ର୍ୟାଙ୍କ ମିଳୁଥିଲା। ଓକେ, ର୍ୟାଙ୍କ ହେଉଛି ମିଳୁଥିଲା, ତାକୁ ହିଁ ପିଲେ କ'ଣ କୁହାଯାଉଥିଲା ନା ମନସବଦାରୀ ସିଷ୍ଟମ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯାହାର ର୍ୟାଙ୍କ ଅଧିକା, ଯେଉଁମାନେ ଯେଉଁ ଘୋଡ଼ା ଚଳାନ୍ତି, ଠିକ୍ ଅଛି, ବା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଘୋଡ଼ା ସୈନ୍ୟ ରଖନ୍ତି, ତାକୁ ହେଉଛି କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ଯାହାର ର୍ୟାଙ୍କ ଅଧିକା ରହିବ ତା ପାଖରେ ପିଲେ ର୍ୟାଙ୍କ ଅଧିକ ମିଳିବ, ଆଉ ତାକୁ ସିଏ କ'ଣ ରଖିଥିବ ସେତେ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ କି କ'ଣ ରଖିପାରିବ ନା ଘୋଡ଼ା ରଖିପାରିବ। ଓକେ, ତାକୁ ହେଉଛି କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ମନସବଦାରୀ ସିଷ୍ଟମ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ବେଶୀ କିଛି ବୁଝିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଖାଲି ଜଷ୍ଟ ମନେ ରଖ ମନସବଦାରୀ ସିଷ୍ଟମଟାକୁ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କିଏ କରିଥିଲେ? ଆକବର ହେଉଛି ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କରିଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, ହୁ ୱାଜ ଦ ଫାଷ୍ଟ ଉମେନ୍ ରୁଲର ଅଫ୍ ସୁଲତାନ ଦିଲ୍ଲୀ ସୁଲତନତ। ଦିଲ୍ଲୀ ସୁଲତନତର କି ପିଲେ ପ୍ରଥମ ରୁଲର ହେଉଛି କିଏ ଥିଲେ ନା ରାଜିଆ ସୁଲତାନ। ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ବିଲକୁଲ ଭାବରେ ଆମର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର, ରାଜିଆ ସୁଲତାନ। ଓନ୍ଲି ଫିମେଲ ରୁଲର ହେଉଛି କିଏ ଥିଲେ ନା ରାଜିଆ ସୁଲତାନ। ଓନ୍ଲି ଫିମେଲ ରୁଲର ରାଜିଆ ସୁଲତାନ ହେଉଛି ଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ, ଡକ୍ଟରିନ୍ସ ଅଫ୍ ଲାପ୍ସ ୱାଜ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ ବାଇ। ଡକ୍ଟରିନ୍ସ ଅଫ୍ ଲାପ୍ସକୁ କିଏ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କରିଥିଲେ
ନା ଲର୍ଡ ଡାଲହାଉସି ପିଲେ ହେଉଛି ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କରିଥିଲେ। ସିଏ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ରେଲୱେ ଲାଇନ୍, ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍, ରେଲୱେ ଲାଇନ୍, ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍, ଟେଲିଗ୍ରାଫ ଏସବୁ କିଏ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଡକ୍ଟରିନ୍ସ ଅଫ୍ ଲାପ୍ସ ମଧ୍ୟ କିଏ ନା ଲର୍ଡ ଡାଲହାଉସି ପିଲେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଲର୍ଡ କୁଜନ୍ ତ ଜାଣିଛ ପିଲେ ପାର୍ଟିସନ୍ ଅଫ୍ ବେଙ୍ଗଲ କରିଥିଲେ 1905 ମସିହାରେ ପାର୍ଟିସନ୍ ଅଫ୍ ବେଙ୍ଗଲ ହେଇଥିଲା। ଆଉ ଲର୍ଡ ରିପନ୍ ହେଉଛନ୍ତି ଇଲବର୍ଟ ବିଲ୍ କିଏ ଆଣିଥିଲେ। ତ ତୁମକୁ ପଚାରିଥାନ୍ତା ଇଲବର୍ଟ ବିଲ୍ କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା ଲର୍ଡ ରିପନ୍ ହେଇଯିବ। ଫାଦର ଅଫ୍ ଲୋକାଲ ସେଲ୍ଫ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କିଏ ହେଇଯିବେ ନା ସେଇ ଲର୍ଡ ରିପନ୍ ହେଉଛି ହେଇଯିବେ। ଇଲବର୍ଟ ବିଲ୍ କେଉଁ ମସିହାରେ ଆସିଥିଲା 1883 ମସିହାରେ। ଓକେ। ଆଉ ଲର୍ଡ କେନିଂ ପିଲେ କ'ଣ ହେଇଯିବ। ଲର୍ଡ କେନିଂ ଯଦି ତୁମକୁ ପିଲେ ପଚାରେ ପରୀକ୍ଷାରେ କ'ଣ କରିବ ନା ପାର୍ମାନେଣ୍ଟ ସେଟଲମେଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ ହେଇଗଲା, ଜମିଦାରୀ ପ୍ରଥା, ସିଭିଲ ସର୍ଭିସ ଏସବୁ କିଏ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କରିଥିଲେ ନା ଲର୍ଡ କେନିଂ ହେଉଛି ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କରିଥିଲେ। କ୍ଲିଅର ମନେ ରହିବ ଲର୍ଡ କେନିଂ। ଓକେ ସରି ଲର୍ଡ କେନିଂ ନୁହେଁ ସେଟା ହେଉଛି ଲର୍ଡ କର୍ଣ୍ଣୱାଲିସ୍। ଲର୍ଡ କର୍ଣ୍ଣୱାଲିସ୍ ହେଉଛି ପିଲେ ପାର୍ମାନେଣ୍ଟ ସେଟଲମେଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ, ଜମିଦାରୀ ପ୍ରଥା, ସିଭିଲ ସର୍ଭିସ ଏସବୁ କିଏ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କରିଥିଲେ ନା ପିଲେ ହେଉଛି ଲର୍ଡ କର୍ଣ୍ଣୱାଲିସ୍। ଆମକୁ ଏଠି ଲର୍ଡ କେନିଂ ପଚାରିଛି। କ୍ଲିଅର ଏଠି ଲର୍ଡ କେନିଂ ହେଉଛି ପଚାରିଛି। ଲର୍ଡ କେନିଂ ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ ପିଲେ ନା ଫାଷ୍ଟ ଭାଇସ୍ ରାୟ। ଫାଷ୍ଟ କ୍ଲିଅର ଫାଷ୍ଟ ଭାଇସ୍ ରାୟ। ଫାଷ୍ଟ ଭାଇସ୍ ରାୟ କିଏ ହେଇଯିବ ନା ଲର୍ଡ କେନିଂ ହେଉଛନ୍ତି ପିଲେ ଫାଷ୍ଟ ଭାଇସ୍ ରାୟ ହେଇଯିବେ। ଓକେ ଯଦି ଲାଷ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ଅଫ୍ ବ୍ରିଟିଶ ଇଣ୍ଡିଆ ପଚାରେ କ'ଣ କରିବ ନା ଲର୍ଡ କେନିଂ ହେଉଛି କରିବ। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଲି ଆମର କ'ଣ ପିଲେ ପାର୍ମାନେଣ୍ଟ ସେଟଲମେଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ, ଜମିଦାରୀ ପ୍ରଥା, ସିଭିଲ ସର୍ଭିସ ଇଏ ପିଲେ କିଏ ହେଇଯିବ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କରିଥିଲେ ନା ଲର୍ଡ କର୍ଣ୍ଣୱାଲିସ୍। ଲର୍ଡ କର୍ଣ୍ଣୱାଲିସ୍ କ୍ଲିଅର ଭୁଲ କରିବ ନାହିଁ। ଲର୍ଡ କର୍ଣ୍ଣୱାଲିସ୍ ହେଉଛି କ'ଣ ହେଇଯିବ ପାର୍ମାନେଣ୍ଟ ସେଟଲମେଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ, ଜମିଦାରୀ ପ୍ରଥା ଆଉ ସିଭିଲ ସର୍ଭିସ ହେଇଥିବ। ଆମକୁ ଏଠି ଲର୍ଡ କେନିଂ ଦେଇଥିଲା। କ୍ଲିଅର ଲର୍ଡ କେନିଂ ହେଉଛି କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା ଫାଷ୍ଟ ଭାଇସରୟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ହେଉଛି କିଏ ହେଇଯିବ ନା ଲର୍ଡ କେନିଂ। କ୍ଲିଅର ନେକ୍ସଟ ଯିବା ଦେଖ ହୁଇଚ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ ୱାଜ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଆଫ୍ଟର ଦ ଜାଲିଆନାବାଗ ମାସ୍କେର। ଦେଖ ଏଇ ଯେଉଁ ଜାଲିଆନାବାଗ ପରେ କୋଉଟା ହୋଇଥିଲା ବୋଲି କୋଉ ମୁଭମେଣ୍ଟଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା ବୋଲି ପଚାରିଛି। ଜାଲିଆନାବାଗ ପରେ ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ରଖ ଜାଲିଆନାବାଗଟା କେବେ ହେଇଥିଲା 1919 ମସିହାରେ ହେଇଥିଲା। ଓକେ ଜାଲିଆନାବାଗଟା ହେଇଥିଲା ପଞ୍ଜାବର କି ଅମୃତସର ଠାରେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ଆମର ବହୁତ ଲୋକକୁ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ମାରି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଠିକ ଅଛି ପଞ୍ଜାବର ଅମୃତସର ଠାରେ ସେଇଠି ପିଲେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ତାକୁ ଜାଲିଆନାବାଗ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। 5 ନମ୍ବର ଓକେ ଏଇଟା ପିଲେ ହେଉଛି ଜାଲିଆନାବାଗ ପରେ କୋଉଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା ବୋଲି ପଚାରିଛି। ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ରଖ ନନ୍ କୋଅପରେସନ ମୁଭମେଣ୍ଟଟା କେବେ ହେଇଥିଲା ନା 1920ରେ ହେଇଥିଲା। 1920ରେ ହେଇଥିଲା। ସିଭିଲ ଡିସଓବିଡିଏନ୍ସ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନଟା 1930ରେ ହେଇଥିଲା। କୁଇଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ ମୁଭମେଣ୍ଟଟା ହେଉଛି 1942 ଅଗଷ୍ଟ 8ରେ ହେଇଥିଲା। ସ୍ୱଦେଶ ମୁଭମେଣ୍ଟଟା ହେଉଛି ଆମର ପାର୍ଟିସନ୍ ଅଫ୍ ବେଙ୍ଗଲ ପରେ 1905ରେ ହେଇଥିଲା। କ୍ଲିଅର ମସିହା ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ମନେ ରହିଲା। ଆମକୁ ଜାଲିଆନାବାଗ ପରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ବୋଲି ପଚାରିଛି। ଜାଲିଆନାବାଗଟା କେବେ କହିଲି ନା 1919। ତାହେଲେ ତାପରେ କିଏ ହେଇଯିବ ନା 1920ରେ ଯିଏ ହେଇଛି କିଏ ହେଇଛି ବୋଲି ନା ନନ୍ କୋଅପରେସନ ମୁଭମେଣ୍ଟ। ତାହେଲେ 5 ନମ୍ବର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା ନନ୍ କୋଅପରେସନ ମୁଭମେଣ୍ଟ ହେଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। କ୍ଲିଅର ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ହୁ ଇଜ୍ ନୋନ୍ ଏଜ୍ ଦ ଫ୍ରଣ୍ଟିୟର ଗାନ୍ଧୀ। ଫ୍ରଣ୍ଟିୟର ଗାନ୍ଧୀ ବୋଲି କାହାକୁ ପିଲେ କୁହାଯାଏ ନା ଖାନ୍ ଅବଦୁଲ ଗଫର ଖାନକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ଫ୍ରଣ୍ଟିୟର ଗାନ୍ଧୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ନେକ୍ସଟ ହୁ ଏମଙ୍ଗ ଦ ଫଲୋଇଂ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ ଦ ଭାଗବତ ଗୀତା ଇନଟୁ ଇଂଲିଶ। ଦେଖ ଭାଗବତ ଗୀତାକୁ ଇଂଲିଶରେ କିଏ ହେଉଛି ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ କରିଥିଲେ। ଆଗେ ଜାଣିଛ ପିଲେ ଭାଗବତ ଗୀତାକୁ ଓଡ଼ିଆରେ କିଏ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ କରିଥିଲେ। ଓଡ଼ିଆରେ ପିଲେ କିଏ ହେଇଯିବ ଓଡ଼ିଆରେ ହେଉଛି ଆମର ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ କରିଥିଲେ ହେଉଛି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ। କ୍ଲିଅର ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଓଡ଼ିଆରେ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ କରିଥିଲେ। ଏଠି କିନ୍ତୁ ଦେଇଛି କ'ଣ ଭାଗବତ ଗୀତାକୁ ଇଂଲିଶରେ କିଏ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ କରିଥିଲେ। ତ ଦେଖ 7 ନମ୍ବର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କ'ଣ ହେଇଯିବ ୱିଲକିନ୍ସ ଚାର୍ଲସ ୱିଲକିନ୍ସ। ଓକେ ମନେ ରଖିଥିବ ଯେମିତି ଫାଦର ଅଫ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ହେଉଛନ୍ତି ଚାର୍ଲସ ବାବେଜ। ଏଇଠି ମନେ ରଖିଥିବ ଭାଗବତ ଗୀତାକୁ ଇଂଲିଶରେ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ କିଏ କରିଥିଲେ ନା ଚାର୍ଲସ ୱିଲକିନ୍ସ। କ୍ଲିଅର ଚलो ନେକ୍ସଟ ହୁଇଚ୍ ହରପ୍ପା ସାଇଟ୍ ଇଜ୍ ଲୋକେଟେଡ୍ ଇନ୍ ଗୁଜୁରାଟ। ହୁଇଚ୍ ହରପ୍ପାନ ସାଇଟ୍ ଇଜ୍ ଲୋକେଟେଡ୍ ଇନ୍ ଗୁଜୁରାଟ। ଗୁଜୁରାଟରେ କି ପିଲେ କୋଉ ହରପ୍ପାନ ସାଇଟ୍ଟା ଅଛି ବୋଲି ଆମକୁ ପଚାରିଛି।
देख भल भाव मन रख गुजरात रे कौन हो भल भाव मन रख मु कौन कहूँ टिके भलसे मन रख ओके देख हरप्पा देला मोहेनजोदारो देछि देन देछि लथाल देन देछि पिले होछि कालीबंगा देख ये जो हरप्पा हरप्पाटा कोठी होछि वर्तमान लो ऑक्युपाइड पाकिस्तान रे अछि ओके आ ये जो हरप्पाटा पिले केहेबे पिले होछि हमर तार फाउंडर के थिले ना दयाराम साहानी थिले हरप्पार के फाउंडर थिले दयाराम साहानी होछि थिले तार फाउंडर को मसिया रे हरप्पाटा पाइथिले ना 1921 मसिया रे ओके देन आसीबो कोन ना मोहेनजोदारोटा होछि तार वर्षे परे 1922 मसिया रे तार फाउंडर के थिले राखाल दास बानार्जी एटा कोठी अछि पिले ना इंदुस रिवर कूले रे की अछि जोटा पाकिस्तान ले अछि ओके ताने हरप्पा और मोहेनजोदारोटा पाकिस्तान ले पळे गला और रहिला कि लथाल रहिला कालीबंगा रहिला ओके लथालटा मन रख कोठी अछि ना गुजरात रे कोन अछि ना लथाल अछि ओके ऑप्शन सी हे जिवो करेक्ट आंसर लथालटा कोठी अछि ना गुजरात रे अछि आ कालीबंगालटा कोठी अछि ना राजस्थान रे कोन अछि ना कालीबंगाल लथाल आहुरी मध्ये गोटे गुजरात रे अछि मन रखिथा धलाबीरा ओके धलाबीराटा जदि परीक्षा पचारे कोठी अछि ना धलाबीराटा मध्ये कोठी अछि ना गुजरात रे ही अछि धलाबीरा ओके ए जो सेथिरे पिले इंपोर्टेंट साइट गुला को मन रहिला इंदुस वैली सिविलाइजेशन लकी इंपोर्टेंट साइट गुला मन रहिला हरप्पा मोहेनजोदारो लथाल कालीबंगाल धलाबीरा ए सब होउची पिले कोन ना इंदुस वैली सिविलाइजेशन लकी इंपोर्टेंट साइट गुला को रहिबो जदि तुमको पचारे ओके बियर्डमैन डेंसिंग गार्ल ए सब कोठी पिले मिलिथिला ना मोहेनजोदारो मिलिथिला बियर्ड गार्ल डेंसिंग गार्ल बियर्डमैन डेंसिंग गार्ल ए सब कोठी मिलिथिला ना मोहेनजोदारो होची मिलिथिला कॉफिन बुरेल 6 ग्रानारीज ए सब कोठी मिलिथिला ना हरप्पा रे होची मिलिथिला ओके नेक्स्ट जीवा देखो हु एस्टाब्लिश द गुप्त एम्पायर को पिले एस्टाब्लिश किए करिथिले बोली पचारिछि भल भाबरे होउछि मन रख गुप्त एम्पायर को एस्टाब्लिश किए करिथिले एठी पिला माने टिके भूल करंती बहुत पिला कोन करंती चंद्रगुप्त 1 करंती और बहुत पिला श्रीगुप्त करंती बट यार करेक्ट आंसर कोन हे जिवो ना श्रीगुप्त हे जिवो काहे कि जदी तुमको क्वेश्चन ले थांता रियल फाउंडर ओके रियल फाउंडर जदी लेखा थांता ताहाले तुमे कोन करथांतो ना चंद्रगुप्त 1 करिथांतो जेहेतु ओनली हमकु देछि कोन ना हु एस्टाब्लिश द गुप्त एम्पायर कोन करिवो ना श्रीगुप्त करिवो जदि रियल फाउंडर देथांता बा रियल एस्टाब्लिश किए करथिले कोन करथांतो ना चंद्रगुप्त 1 को होउची करिथांतो क्लियर आ जो चंद्रगुप्त को आ बोली कोन कुआ जाय किंग ऑफ द किंग्स ता आल्सो माने होउची कोन नोन एज महाराजा धीराजा मध्य कुआ जाय चंद्रगुप्त 1 को आ समुद्रगुप्त कोन होचंती ना नेपोलियन ऑफ इंडिया इंडिया रो नेपोलियन बोली कहा कुआ जाय पिले नेपोलियन ऑफ इंडिया के हे जीवो ना चंद्रगुप्त ओके ता किए कहिथिले ना वीएस स्मिथ होची कहिथिले वीएस स्मिथ होची कोन कहिथिले ना चंद्रगुप्त को हमर सॉरी समुद्रगुप्त को नेपोलियन ऑफ इंडियन बोली कहिथिले ओके सेमिति जदि पिले तुमको पाल डायनेस्टिक रो फाउंडर दिथांता पाल डायनेस्टिक रो फाउंडर के हितांता ना गोपाल एठी हमको गुप्त पकाचार थिला तेनु श्रीगुप्त होची करिवो ओके आउ दुईटा कथा कहूची टिके मन रख होली बुक ओके जेमति ख्रिस्टियन मानकर होली बुक हे जिवो कोन ना बाइबल ख्रिस्टियन मानकर होली बुक हे धर्म ग्रंथ हे जिवो कोन ना बाइबल सेमिति पिले इस्लाम मानकर कोन हे जिवो होली बुक कुरान हे जिवो इस्लाम मानकर ओके नेक्स्ट दिबा हु एमंग द फॉलोइंग वाज नॉट ए मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली या भितरु को माने होजंती कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली रो मेंबर नथिले देखो ऑप्शन देछि महात्मा गांधी जवाहरलाल नेहरू ना बी आर अंबेडकर ना सरदार पटेल किए जो पिले ना महात्मा गांधी ऑप्शन ए हे जिवो करेक्ट आंसर ठीक अछि महात्मा गांधी होजंती कोन ना कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली रो की मेंबर होजी नथिले ओके ए जो पिले महात्मा गांधी हमर राउंड टेबल टोटल केतरा हितला
राउंड टेबुल गोल टेबुल बैठक जोटा कौच राउंड टेबुल आम टोटाल केतोटी होता ना 3टा होता केबे केबे ना 1930 रे गोटे होता 1931 रे होता 1932 रे होता ये 3टा भितर महात्मा गांधी केवल गोटे राउंड टेबुल की जॉइन करते 1931 मन रखता 1931 नेक्स्ट व्हिच आर्टिकल प्रोवाइड्स फॉर द एस्टाब्लिशमेंट ऑफ द फाइनेंस कमिशन फाइनेंस कमिशन लगी हमको आर्टिकल केते होची पचारिछि 11 नंबर कौन हम करेक्ट आंसर देख आर्टिकल केते हिजबो ना 280 टा होची कौन ना फाइनेंस कमिशन हिजबो 280 ओके आ टैक्स टा होची कौन टैक्स होची 270 टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन टा हिजबो कौन ना 270 360 तो पिला माने जानते हमर फाइनेंस इमरजेंसी फाइनेंशियल इमरजेंसी कौन हो ना आर्टिकल 360 आमको पचार थिला कौन ना फाइनेंस कमिशन लो एस्टाब्लिश रो कि कौन हो ना 280 जदि फाइनेंशियल इमरजेंसी पचार था ताहले 360 होची करि था ओके नेक्स्ट दिबा देखो व्हिच शेड्यूल डील्स विथ द एंटी डिफेक्शन लॉ को शेड्यूल लो कि हमर डिफेक्शन लॉ कथा अछि ओके हमर शेड्यूल टोटल केते अछि ना 12टा शेड्यूल अछि से 12टा को मन रखिया पाई म तुमको ट्रिक्स कोन कहितिनी ना टियर्स ऑफ ओल्ड पीएम ओके कोन मन रखिबो ना टियर्स ऑफ ओल्ड पीएम ओके देखो एठी 12टा हे गेला तुमर कोन ना शेड्यूल हे गेला ठीक अछि टियर्स ऑफ ओल्ड पीएम ए जो टी रो की कोन हे जिवो पिले टी रो कोन हे जिवो ना ना हमर जो रहिला कोन 28टा स्टेट रहिला 8टा यूनियन टेरिटरी रहिला आ टेरी हमर होची कोन रहिला टर्मिनेशनल एगो सब कोथरे जाउची ना टी रे की जाउची टी ई रे आसीला कोन पिले ना सैलरी आ एमुलमेंट ई रे रहइबो ए रे होची अफर्मेशन एंड वर्थ आर रे होची एलोकेशन ऑफ सीट इन राज्यसभा भाई आ एस रे होची शेड्यूल एरिया रहि जिवो बा शेड्यूल ट्राइब रहि जिवो आ ओ रे की कोन हे जिवो पिले अदर शेड्यूल एरिया एफ रे कोन हे जिवो फेडरल लिस्ट ओ रे पिले हे जिवो कोन ना ऑफिशियल लैंग्वेज एल रे कोन हे जिवो लैंड रिफॉर्म्स डी रे होची एंटी डिफेक्शन लॉ जोटा एबे पचारि थिला डी रो एंटी डिफेक्शन लॉ ओके तापर पिले कोन हे जिवो ना पी रो होची पंचायत राज आ एम रो होची म्युनिसिपालिटी पंचायत राज लो आर्टिकल टा होची 73 पंचायत राज म्युनिसिपालिटी रो आर्टिकल होची 74 मन रहिला माने टोटल हमर होची शेड्यूल केतरा रहउची ना 12टा होची शेड्यूल रहउची नेक्स्ट हु अपॉइंट द चीफ इलेक्शन कमिशन को पिले अपॉइंट किए करिथाय बोली पचारिछि चीफ इलेक्शन कमिशन को हिला देखो एटा होची हमर सेंट्रल ले जाउची तेनु सेंट्रल ले सब बेले कोन कहितली ना प्रेसिडेंट होची कोन करथांती हमर अपॉइंट करिथांती तेनु ऑप्शन सी हे जिवो करेक्ट आंसर चीफ इलेक्शन कमिशन को अपॉइंट किए करथांती ना प्रेसिडेंट होची करथांती ओके सुप्रीम कोर्ट आ गोटे पिले होची हाई कोर्ट ओके सुप्रीम कोर्ट रो की आर्टिकल केते कहलो सुप्रीम कोर्ट रो की आर्टिकल होची केते हे जिवो सुप्रीम कोर्ट एस्टाब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट 124 हे जिवो सुप्रीम कोर्ट देन आसीबो कोन ना हाई कोर्ट 214 होची हाई कोर्ट मन रखिबो हाई कोर्ट रो आर्टिकल होची 214 होची हमर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट होची कोन पिले हे जिवो ना 124 होची कोन ना सुप्रीम कोर्ट व्हिच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन फंडामेंटल राइट को पार्ट रे कि हमर फंडामेंटल राइट विषय की कॉन्स्टिट्यूशन लगी लेखा अछि बोली पचारि ओके देखो कोन करिवो पार्ट होची टोटल देखो बहुत बड़ा अछि देखो तुमी बाकी मने रखिबो केमिति तुमको पार्ट 11 हमर देखो पार्ट 2 देइछि पार्ट 2 टा होची सिटीजनशिप हे जिवो पार्ट 2 टा कोन हे जिवो ना सिटीजनशिप हे जिवो पार्ट 2 टा पार्ट 3 टा होची बिले कोन हे जिवो पार्ट 3 टा होची हमर फंडामेंटल राइट हमको पचारथिला कोन कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट टा को पार्ट रे जाउची ना पार्ट 3 रे जाउची देन आसिला पार्ट 4 टा कहि जिवो ना डीपीएसपी टा होची कोन हे जिवो
ना पार्ट 4 हूँ कौन हो ना डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कौन हो ना पार्ट 4 देन हो कि देखो पार्ट 5 आसला पार्ट 5 पार्ट भीटा कौन हो पिले पार्ट 5 टा हो आमर हाँ पार्ट 5 टा हो कौन ना आमर यूनियन हो यूनियन लिस्ट यूनियन लिस्ट ये सब जो रहा आमर कौन ना गवर्नमेंट रो जो यूनियन लेवल जो गुला रोची प्राइम मिनिस्टर है मिनिस्टर प्रेसिडेंट एटर्नी जनरल ये सब लोकसभा राज्यसभा ये सब कौन जीव ना पार्ट भी रे कि होची जीव ठीक अच्छे देख कौटा कौटू आसी बोली मन रख डीपीएसपी कौन है पार्ट 4 जदि पार्ट 4A पचारे पार्ट 4A तुमको पचारि था ताहले पिले हूँ कौन कर ना फंडामेंटल ड्यूटीज कर फंडामेंटल ड्यूटीज कर आमर टोटाल फंडामेंटल ड्यूटीज केतटी अच्छी ना 11टा हूँ फंडामेंटल ड्यूटीज 6टा हूँ फंडामेंटल राइट ओके आमती पिले हूँ आमर शेड्यूल टोटाल केतटी रोची ना 12टा हूँ शेड्यूल रोची ओके जदि IVA पचारि था कौन कर पिले कहली ना फंडामेंटल ड्यूटीज हूँ कर पार्ट IVA देख ये जो आमर होगा फंडामेंटल राइट बर हूँ कौ कन्स्टिट्यूशन बर होमर कौ कन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट बर होमर USA रु अमेरिका रु US रु ओके फंडामेंटल राइट हूँ बर हो सेमती पिले हूँ फंडामेंटल ड्यूटी जोटा रहा आमर आर्टिकल IVA फंडामेंटल ड्यूटीजटा कौटी बर करा ना रूसिया बा USSR लेखा थी रूसिया बा USSR हूँ तुमको लेखा थी ओके सेमती पिले हो कौन डीपीएसपी टा बर हूँ कौटू आयरलैंड रु डीपीएसपी टा बर हो कौटू ना आयरलैंड रु क्लियर नेक्स्ट साल व्हिच आर्टिकल अबॉलिश अनटचेबिलिटी रखी पिले आर्टिकलटा हूँ कौटा पचारि तो 15 नंबर रखी कौन हो देख अनटचेबिलिटी हूँ आर्टिकल 17 हूँ आमर अनटचेबिलिटी आर्टिकल 18टा हूँ टाइटल्स अबॉलिश्ड ता माने पिले हूँ कौन भारतीय मीन चाहिए अन्य देशर कि टाइटल को ग्रहण करि टाइटल अबॉलिशन हो कौन आर्टिकल 18 ओके नेक्स्ट देख द टर्म सेक्युलर वाज एडॉप्ट बाय व्हिच अमेंडमेंट को अमेंडमेंट रे कि हमर सेक्युलर टाकू ऐड करा गला देखो सेक्युलर टाकू ऐड करा गला होउची केते देखो 42 अमेंडमेंट रे कि कोन करा गला ना सेक्युलर टाकू होउची ऐड करा गला को मसिया रे 1936 मसिया रे एई 42 रे कि कोन सब ऐड करा गला सोशलिज्म प्रिएम्बुल सोशलिस्ट ओके एजुकेशन टाकू कनकरेंट लिस्ट रे आना गला ए सबू होउची फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड करा गला एई 42तम अमेंडमेंट जरिया रे 1936 मसिया रे तेणु याकू कोन कुआ जाय ना मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोली मध्ये कुहा जाए ओके मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोली कुहा जाए 1976 36 ने 1976 मसिया रे तार 2 वर्ष परे 1978 रे आसीबो किए ना 44 अमेंडमेंट 1978 रे कोन हितला ना 44 अमेंडमेंट एइथिरे कोन करा गला ना राइट टू प्रॉपर्टी को रिमूव करा गला ओके ताबरे 61 अमेंडमेंट रे कि 1988 रे कोन करा गला 1988 रे कि 61 अमेंडमेंट रे कोन गला वोटिंग एज टाकू 21 रु 18 को करा गला ओके देन आसीबो कोन देखो 86 टा होजी गोटे मन रखिबो 86 अमेंडमेंट 86 अमेंडमेंट रे कि कोन हितला हमर 2002 मसिया रे 86 अमेंडमेंट टा होची 2002 मसिया रे एजुकेशन टाकू गोटे फंडामेंटल राइट होची करा गला ओके तापरे होची देखो पिले पंचायत राज आ म्युनिसिपालिटी टाकू हमर 1992 मसिया रे आर्टिकल 73 आ 74 रखी ओके पंचायत राज ता हिजबो आर्टिकल 73 हमर होची म्युनिसिपालिटी हिजबो आर्टिकल 74 ओके चलो नेक्स्ट द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा कि चेयरमैन किए पचारि भल भाव मन रखिबो राज्यसभा चेयरमैन किए हिजिबे ना भाइस प्रेसिडेंट होउचंती राज्यसभा कि चेयरमैन
जदि पिले तुमको पचारि थांता ओके लोकसभार की चेयरमैन कौन हो ना स्पीकर हो लोकसभार पचार कौन हो ना स्पीकर लोकसभार किए हो चेयरमैन ना स्पीकर राज्यसभार हूँ किए ना भाइस प्रेसिडेंट ओके देख आमर राज्यसभार आर्टिकलटा केते हो राज्यसभा आर्टिकल हूँ केते गोटे आसो पिले देख राज्यसभा आ गोटे हूँ लोकसभा केमिति मन रखिब देख राज्यसभा आर्टिकल हो 80 हूँ राज्यसभा लोकसभा हूँ आर्टिकल 81 हो लोकसभा ओके राज्यसभार टोटाल सीट केतोटी ना 250 हूँ राज्यसभार सीट लोकसभार सीट केतेटा ना 550 हूँ मैक्सिमम स्ट्रेंथ ओके देखो ये जो राज्यसभा को 238 जन हूँ इलेक्ट होगी जाती 238 जन इलेक्ट होगी जाती टोटाल होचन 250 ताले आ रहीले केते ना ए 12 जन को ओके प्रेसिडेंट करथांती ना नियुक्ति देथांती प्रेसिडेंट होची नॉमिनल करिथांती ओके सेमिति पिले लोकसभा को देखो स्टेट रु केते जन जाती टोटाल होची 550 स्टेट रु होची जाती केते जन लोकसभा को 530 जन आउ जो रहिले 20 जन से माने कोठु आसंती ना यूनियन टेरिटरी यूटी रु जाती केते 20 जन नेक्स्ट व्हिच आर्टिकल डिफाइन्स मनी बिल्स को आर्टिकलटा मनी बिल कथा हमको पचारछि मनी बिलटा आर्टिकल होची केते आर्टिकल 110 आर्टिकल 110 टा होची पिले कोन हे जिवो ना मनी बिल ओके आर्टिकल 110 टा होची कोन ना मनी बिल आ आर्टिकल 123 टा को भलो भाबरे टिके मन रखिबो आर्टिकल 123 टा हे जिवो कोन पिले ना पावर ऑफ द प्रेसिडेंट ओके कोन हे जिवो ना पावर ऑफ द प्रेसिडेंट आर्टिकल 123 जोटारे ऑर्डिनेंस आनी पारिबे ओके पावर ऑफ द प्रेसिडेंट टू ऑर्डिनेंस नेक्स्ट जो माने वर्तमान सुधा भी क्लास को लाइक करना समस्त टिके पिले क्लास को लाइक कर दियो और जो माने चैनल को प्रथम थर पर विजिट करछो चैनल को सब्सक्राइब कर दियो ओके नेक्स्ट व्हिच शेड्यूल डील्स विथ लैंग्वेज को शेड्यूलटा पिले लैंग्वेज मु शेड्यूल केतरी कहिथिली ना 12टा ताको मन रखियो केमती ना टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम ओके देखो को शेड्यूल लेके अछि मन रखियो टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम देखो ये जो 8 नंबर शेड्यूल लेके हमर लैंग्वेज कथा अछि हमर ऑफिशियल लैंग्वेज केतरी अछि ना 22टा जो ऑफिशियल लैंग्वेज अछि ओके को शेड्यूल अछि ना 8 नंबर शेड्यूल लेके अछि क्लियर नेक्स्ट देखो आ एंटी डिफेक्शन लॉ तो कहिथिनी आर्टिकल हमर सॉरी आर्टिकल कहूची शेड्यूल 10 ओके आउ शेड्यूल 11 टा कोन हे जिवो पंचायत राज शेड्यूल 2 टा हे जिवो कोन ना म्युनिसिपैलिटी लास्ट रे अछि कोन टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम ओके 11 नंबर हे जो पंचायत राज 12 नंबर हे जो म्युनिसिपैलिटी व्हिच आर्टिकल डील्स विथ नेशनल इमरजेंसी को आर्टिकल टा हमको नेशनल इमरजेंसी पछाछि देखो आर्टिकल नेशनल इमरजेंसी आमर टोटल इमरजेंसी होची 3 प्रकार गोटे होची नेशनल इमरजेंसी केते ना 352 होची नेशनल इमरजेंसी 356 होची हमर स्टेट इमरजेंसी ओके स्टेट इमरजेंसी आ 360 टा होची फाइनेंशियल इमरजेंसी क्लियर एई तीनटा होची इमरजेंसी भारत रे हमर इमरजेंसी टोटल लागू हिची केते थ नेशनल इमरजेंसी लागू हिची केते थ ना 3 थर होची नेशनल इमरजेंसी लागू हेची ओके मन रखिबो केथर लागू हेची ना 3 थर होची लागू हेची फाइनेंशियल इमरजेंसी आदु थरे भी लागू हे नाही व्हिच लेयर ऑफ द अर्थ इज कंपोज मेनली ऑफ निकेल एंड आयरन देखो को लेयर रो की अर्थ रो की निकेल आ आयरन टा होची कंपोज हेकी अछि भल से होची मन रखिबो अर्थ को मो देखो एमिति किछि रहउची हमर अर्थ देखो एटा धर जो पृथ्वी अर्थ देखो देखो एटा रहउची किछि अर्थ रो चित्रटा एई भलिया रहउची आ तार लेयर गुला विभिन्न प्रकार एई भलिया रहउची बाहरटा सबठारु किस होई जो बाहर लेयरटा को अर्थ रो कोन कहै जे ना क्रस्ट बोली कहै जे तापर आसीबो कोन पिले क्रस्ट परे होउची कोन आसीबो ना मांटल ओके देन आसीबो पिले देखो आउटर कोर देन होउची भितरटा हिजबो कोन ना इनर कोर ओके भितरटा हैला कोन ना इनर कोर एई क्रस्ट रो की कोन हिजबो देखो आउटर मोस्ट लेयरटा
आउटर मोस्ट लेयर जोटा क्रस्ट रो रोची से पिले कौन कौन थाए मुख्यतः सीआल ताकू कुआ जाए सिलिकॉन आउ एल्युमिनियम मिसी करी थाए तेणु ताकू सीआल बोली मन रखिबो सिलिकॉन आउ एल्युमिनियम ओके देन आसीबो कौन पिले होची देखो ये जो क्रस्ट पर रोची आउटर कोर रे कि एठी कौन रोची पिले आउटर कोर रे रोची सिलिकॉन आउ मैग्नीशियम सिलिकॉन मैग्नीशियम तेणु ताकू मन रखि होची सीमा सिलिकॉन आउ मैग्नीशियम सीमा देन आसीबो पिले होची कोन कोर एई कोर रे कि पिले कोन को रहउची कोर रे कि रहउची निफे निकेल आउ आयरन रहउची निफे ताकू बोली मन रखिबो निकेल आउ आयरन ताने एठी पचारथिला हमकु निकेल आउ आयरन टा कोठी रुहे ना कोर रे कि होची रहउची ओके कोर रे होची रहउची अर्थ रो जेमिति पिले हमरा पृथ्वीर विभिन्न प्रकार लेयर रोची एटमोस्फियर कि जेमति ट्रोपोस्फियर स्ट्राटोस्फियर मेसोस्फियर थर्मोस्फियर एक्सोस्फियर सेमिति अर्थ रो मध्य लेयर रोची ओके मन रखियो केमति देखो एटा हेला क्रस्ट तापर आसीबो कोन ना अपर मंटल देन होची इनर मंटल देन होची आउटर कोर देन पिले हेला इनर कोर ओके ए जो क्रस्ट टाकू कोन कोआ जाय पिले ना लिथोस्फियर होची कोन कोआ जाय लिथोस्फियर होची क्रस्ट क्रस्ट आउ अपर मंटल मझी अंशटाकू पिले कोन कोआ जाय ना आस्थनोस्फियर बोली कोआ जाय ओके सेमिति पिले हमर हेई जिवो आउटर मंटल रु इनर मंटल पर्यंतटाकू कोन कोआ जाय ना मेसोस्फियर बोली कोआ जाय सेमिति पिले इनर कोर रु आउटर कोर पर्यंत ताकू पिले कोन कोआ जाय ना बारोस्फियर बोली कोआ जाय बारोस्फियर बोली कोआ जाय ओके नेक्स्ट ताला Which type of rainfall is common in equatorial region? Equatorial region लो को टाइप रो रेनफॉल हुए पचारछि कन्वेक्शनल ओके ऑप्शन सी हे जिवो करेक्ट आंसर नेक्स्ट Which soil is best suitable for cotton cultivation? Cotton cultivation पाई सबुठारो होछि सुइटेबल को सोइल टा हे जिवो देखो आलुविलियल देला रेड सोइल ब्लैक सोइल ना लेटरियल सोइल भलो भाबरे मन रखो आम इंडिया रे सबुठारो अधिक परसेंटेज कोउटा देखा जाए इंडिया रे को सोइल देखा जाए ना आलुवियल सोइल होची मैक्सिमम अछि इंडिया रे सेमिति ओडिसा रे सबुठारो अधिक कोन हे जिवो ना रेड सोइल ओडिसा रे अधिक कोन देखा जाए ओडिसा रे मैक्सिमम कोन अछि ना रेड सोइल अछि आ कॉटन कल्टीवेशन पई होची हमर कोउटा बेस्ट सुटेबल हे जिवो ना ब्लैक सोइल ऑप्शन रे देखिबो ब्लैक सोइल थिबो बा ताको रेगुल सोइल बोली कोआ जाए बा सेल्फ ब्लॉगिंग सोइल बोली मध्ये कोआ जाए बा कॉटन सोइल होची थिबो देखिबो जोटा अछि ऑप्शन अनुसार जीवो नेक्स्ट व्हिच गैस इज मोस्ट अबाउंडेंट इन द एटमॉस्फियर रे कि ओ गैस टा सबठारु अधिक परिमाण रे थाए मन रखो होची नाइट्रोजन थाए होची पिले होची 78% ऑक्सीजन थाए होची 21% देन अन्यान्य गैस मिसी करी थाए होची पिले 1% अन्यान्य गैस मिसी करी थाए 1% कार्बन डाइऑक्साइड टा 0.04% होची थाए आर्गन टा होची कोउथिरे थाए जानथिबो इलेक्ट्रिक बल्ब भितरे जदि तुमको परीक्षा रे पचारे को गैस थाए ना आर्गन गैस होची थाए होची इलेक्ट्रिक बल्ब भितरे आ बेलून ले को गैस यूज करा जाए बेलून ले हीलियम जोटा देखिছো उड़े आकाश रे हीलियम गैस टा होची बेलून लेगी यूज करा जाए नेक्स्ट व्हिच रिवर इज नोन एज द सरो ऑफ बिहार रो सरो बोली काहाकू कुहा जाए बिहार रो सरो बोली हमें कोसी रिवर को कहिथाउ रिवर कोसी की कोन कहिथाउ ना बिहार रो की सरो बोली सेमिति सरो ऑफ वेस्ट बेंगल की हे जिवो ना रिवर दामोदर को कोन कुहा जाए ना सरो ऑफ वेस्ट बेंगल आ सरो ऑफ ओडिसा की हे जिवो सरो ऑफ ओडिसा हमर महानदी की कुहा जाए महानदी की पिले सरो ऑफ ओडिसा मध्ये कुहा जाए ताकू लाइफ लाइन मध्ये कुहा जाए लाइफ लाइन ओडिसा रे दुख मध्ये कुहा जाए लाइफ लाइन मध्ये भी की हे जिवो ना से महानदी हे जिवो आ गंगार की रिवर रो की लेंथ होची केते ना 2525 किलोमीटर सेमिति हमर महानदी रो टोटल लेंथ केते हे जिवो ना 858 किलोमीटर होची टोटल लेंथ ओडिसा रे महानदी केते फ्लो करूची ना 494 किलोमीटर ओके नेक्स्ट देखो व्हिच प्लाटी इज कॉल्ड एज द रूफ ऑफ द वर्ल्ड रो रूफ बोली को प्लाटी को पिले कोहा जाए टिबेटियन प्लाटी को कोहा जाए 26 नंबर रो करेक्ट आंसर कोन हे जिवो ना ऑप्शन बी हमरो टिबेटियन प्लाटी को कोहा जाए कोन रूफ ऑफ द वर्ल्ड नेक्स्ट
Which rock type is formed by the cooling of magma? magma ପିଲେ କୁଲ ହେଲା ପରେ କୋଉ ଟାଇପ ର ରକ୍ ଟା ହଉଛି ଫର୍ମେସନ ହୁଏ ବୋଲି ପଚାରିଛି। ଓକେ ଦେଖ ଭଲସେ ହଉଛି ବୁଝ। ଏଇଠି ଦେଖ ପିଲେ ଲାଭା ବା ଯୋଉଟା ମାଗ୍ମା ଉଦ୍ଗିରଣ ହଉଛି। ଓକେ ଏଇଟା ଦେଖ ଏଇଠୁ ପିଲେ କଣ ହେଇଥିଲା ନା ଲାଭା ବା ମାଗ୍ମା ଆମର ଉଦ୍ଗିରଣ ହେଲା, ବାହାରିଲା ଏଇଠୁ ଲାଭା ବାହାରିଲା। ଲାଭା ବାହାରିକି କଣ ହେଇଥିଲା ସେ କୁଲିଂ ହେଇଗଲା। ଲାଭାଟା କିସ ହେଇଗଲା ନା କୁଲିଂ ହେଇଗଲା। କୁଲିଂ ହେଇଗଲା ପରେ କଣ ଆସିବ ନା ଇଗ୍ନିୟସ୍ ରକ୍ ହଉଛି ଆସିବ। ଠିକ ଅଛି, ଇଗ୍ନିୟସ୍ ରକ୍ ହଉଛି କୁଲିଂ ହେଲା ପରେ ଆସିବ। ଦେନ୍ ହଉଛି ସେଡିମେଣ୍ଟାରୀ ରକ୍, ଦେନ୍ ହଉଛି ମେଟାମର୍ଫିକ ରକ୍ସ। এই ଇଗ୍ନିୟସ୍ ରକ୍ ର କିଛି ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଗୁଡାକ ମନେ ରଖିବ, ପରୀକ୍ଷାରେ ପଚାରେ। ଇଗ୍ନିୟସ୍ ରକ୍ ର ହେଇଯିବ କଣ ଗ୍ରାନାଇଟ୍, ଓକେ ଗ୍ରାନାଇଟ୍, ପୁମିକ ଏଗୁଡ଼ା ହେଇଯିବ କଣ ନା ଇଗ୍ନିୟସ୍ ରକ୍ ର। ଆଉ ସେଡିମେଣ୍ଟାରୀରେ କଣ ହେଇଯିବ ସ୍ୟାଣ୍ଡଷ୍ଟୋନ, ଲାଇମଷ୍ଟୋନ, ଜିପସୋନ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କଣ ହେଇଯିବ ନା ସେଡିମେଣ୍ଟାରୀ ରକ୍ ର। ଆଉ ମେଟାମର୍ଫିକ ରକ୍ସ ର କି ଉଦାହରଣ କଣ ହେଇଯିବ ନା ମାର୍ବଲ, ସ୍ଲେଟ୍, ଓକେ କ୍ୱାର୍ଟାଇଜ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କଣ ହେଇଯିବ ନା ମେଟାମର୍ଫିକ ରକ୍ ର କି ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ହେଇଯିବ। ନେକ୍ସଟ, ଦ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ଡେଲ୍ଟା ଇନ୍ ଦ ୱାର୍ଲଡ ଇଜ ଫର୍ମଡ ବାଇ। ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ଡେଲ୍ଟାଟା କେମିତି ଫର୍ମ ହୋଇଛି ବୋଲି ପଚାରିଛି। ଗଙ୍ଗା ଆଉ ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ରଟା ମିଶିଲେ ହଉଛି ଆମର ସବୁଠାରୁ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ଡେଲ୍ଟାଟା ହଉଛି ଫର୍ମ ହେଇଛି, ଗଙ୍ଗା ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ମିଶିକି। ଆଉ ୱାର୍ଲଡର ସବୁଠାରୁ ଲଙ୍ଗେଷ୍ଟ ହେଇଯିବ କଣ ନା ଲଙ୍ଗେଷ୍ଟ ରିଭର ହଉଛି ନାଇଲ, ହେଇଯିବ। ଆମାଜନଟା ହଉଛି ସବୁଠାରୁ ୱାର୍ଲଡର ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ଫରେଷ୍ଟ ହେଇଯିବ କଣ ନା ଆମାଜନ। ନେକ୍ସଟ, ହ୍ୱିଚ୍ କଣ୍ଟ୍ରି ହେଜ୍ ଦ ଲଙ୍ଗେଷ୍ଟ କୋଷ୍ଟ ଲାଇନ୍। ସବୁଠାରୁ ଲଙ୍ଗେଷ୍ଟ କୋଷ୍ଟ ଲାଇନ୍ କାହାର ପଚାରିଛି, ପରୀକ୍ଷାରେ ବହୁତ ଥର ଆସିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ମନେ ରଖ। ସବୁଠାରୁ ଲଙ୍ଗେଷ୍ଟ କୋଷ୍ଟ ଲାଇନ୍ ହେଇଯିବ କାହାର ନା କାନାଡାର ସବୁଠାରୁ ହଉଛି ଲଙ୍ଗେଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ଯଦି ତୁମକୁ ସର୍ଟେଷ୍ଟ ପଚାରିଥାନ୍ତା ସବୁଠାରୁ ସର୍ଟେଷ୍ଟ କୋଷ୍ଟ ଲାଇନ୍ କାହାର ହେଇଯିବ ନା ମନକୋମା, ଓକେ ମନକୋମାର କି କଣ ହେଇଯିବ ସବୁଠାରୁ ସର୍ଟେଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ସେମିତି ସବୁଠାରୁ ଲଙ୍ଗେଷ୍ଟ ଏନ୍ଏଚ୍ କଣ ହେଇଯିବ ନା ସବୁଠାରୁ ଲଙ୍ଗେଷ୍ଟ ଏନ୍ଏଚ୍ ହେଇଯିବ କଣ ନା NH44 ସବୁଠାରୁ ଲଙ୍ଗେଷ୍ଟ ଏନ୍ଏଚ୍। ନେକ୍ସଟ, ହୁଇଚ୍ ରିଭର କ୍ରସ୍ ଦ ଇକ୍ୱେଟର ଟୁୱାଇସ୍। କୋଉ ରିଭରଟା ଇକ୍ୱେଟରକୁ ଦୁଇଥର କ୍ରସ୍ କରୁଛି ବୋଲି ପଚାରିଛି। ମନେ ରଖ ପରୀକ୍ଷାର ପ୍ରାୟତଃ ହଉଛି ପଚାରେ ଦେଖିବ ଟ୍ରପିକ ଅଫ କ୍ୟାନ୍ସରକୁ କୋଉ ରିଭରଟା କର୍କଟ କ୍ରାନ୍ତିକି ଦୁଇଥର କ୍ରସ୍ କରୁଛି। ମନେ ରଖିବ ଟ୍ରପିକ ଅଫ କ୍ୟାନ୍ସରକୁ ଦୁଇଥର କ୍ରସ୍ କରୁଛି କିଏ ନା ମାହି ରିଭର, ଜାଣିଥିବ ମାହି ରିଭରଟା ହଉଛି ଟ୍ରପିକ ଅଫ କ୍ୟାନ୍ସରକୁ ଦୁଇଥର କ୍ରସ୍ କରୁଛି। ବଟ୍ ଏଠି କ୍ୱେଶ୍ଚନ କଣ ଦେଇଛି ନା ଇକ୍ୱେଟରକୁ ଦୁଇଥର କିଏ କ୍ରସ୍ କରୁଛି। ଇକ୍ୱେଟରକୁ କିଏ କ୍ରସ୍ କରୁଛି ନା କଙ୍ଗୋ ରିଭର କଙ୍ଗୋ ଇକ୍ୱେଟରକୁ କଣ କରୁଛି ନା ଦୁଇଥର ହଉଛି ଆମର କ୍ରସ୍ କରୁଛି। ଓକେ ଏଇ ପିଲାମାନେ 30ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଥିଲା। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଦୟାକରି ପିଲେ ସମସ୍ତେ କ୍ଲାସକୁ ଟିକେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ମଧ୍ୟ କରିଦେବ ଯେଉଁମାନେ କରିନାହ। ଆଉ କ୍ଲାସର PDF ପାଇବା ପାଇଁ ଏଇ ନମ୍ବରରେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ କି ମେସେଜ କରିବ, ଖାଲି ହାଏ ଜଏନ୍ ଲେଖିବ। ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଆଣ୍ଡ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପରେ କି ଜଏନ୍ ହେଇଯିବ, ଯେଉଁଥିରେ ତୁମେ କ୍ଲାସର କି PDF ଗୁଡ଼ିକ ପାଇପାରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଶା କରୁଛି ପିଲେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଭଲରେ ଥିବ। ଭଗବାନ ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। ଦେଖା ହେବା ଆଉ ଗୋଟିଏ ଏମିତି ସୁନ୍ଦର କ୍ଲାସରେ। ରହୁଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।